इमेजिन करें कि आप एक 30 इंच चौड़ी पाइपलाइन के पास खड़े हैं और वो अचानक फोर्सफुली आपको अपने अंदर खींच ले। जब तक आपको समझ आए कि आपके साथ हुआ क्या है, उस वक्त तक आप बहुत दूर अंधेरे में सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, ऑक्सीजन कम हो, मौत सामने हो। यही था पायरिया डाइविंग हादसा, जिसमें सिर्फ एक डाइवर अपनी आप बीती दुनिया को सुनाने के लिए जिंदा रहा। इनके पास एक कैमरा भी था जिससे ये हादसा रिकॉर्ड हो जाता है। ये इस हादसे से कुछ सेकंड पहले की फुटेज है। 25 फरवरी 2022 LMCS कंपनी के डाइवर्स के लिए नॉर्मल वर्किंग डे था। इन्हें पायरिया ऑयल कंपनी के लिए मेंटेनेंस का काम मिला था। ये पांचों डाइवर्स काजिम अली, फैजल कुर्बान, यूसुफ हेनरी, ऋषि और क्रिस्टोफर पाइपलाइन की मरम्मत के लिए घर से निकले थे। ये आपस में खुशी खुशी बातें करते हुए पाइपलाइन की मरम्मत वाली जगह पहुंचे थे। ये आम वर्किंग डे था। वो पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम करने वाले थे जो अभी इस्तेमाल में नहीं था। ये 1200 फीट लंबी यू शेप पाइपलाइन थी जो पाइप के बर्थ 6 से बर्थ 5 तक ऑयल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बर्थ 6 पर शिप्स तेल के टैंक को खाली करते थे और वो समंदर के अंदर इस पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरी तक पहुंच जाता था। इस मेंटेनेंस के जरिए इन्हें पाइप को समंदर के पानी से अलग करना था। इसके लिए उन्होंने पाइप के मुंह पर एक स्पेशल डिजाइन हैबिटेट बेल को रखा था। इस हैबिटेट के अंदर ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से ओशन वाटर यानी समंदर का पानी इसके अंदर नहीं जा सकता था और इन्हें काम करने की जगह मिल जाती थी। ये वैसा ही है, अगर हम बाल्टी में ग्लास को उल्टा करके रखें तो पानी ग्लास के अंदर नहीं जा सकता। ये हैबिटेट 8x8 का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर वर्कर आराम से खड़े होकर अपना काम करते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर सकते हैं और इन्हें अपने इक्विपमेंट पहनने में भी आसानी होती है। इस दिन मेंटेनेंस के साथ साथ एक और काम भी था, ये कि पाइप में मौजूद रबड़ से बने प्लग को बाहर निकालना था। ये प्लग 2 हफ्ते पहले ही लगाया गया था ताकि पाइप से तेल या अंदर बनने वाले हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकलें। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि पाइप में पहले ही मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर बना हुआ है जिसे डेल्टा बी कहते हैं। जैसे ही उन लोगों ने रबड़ प्लग को खोला, अचानक से एक बहुत बड़ा प्रेशर पानी के अंदर की तरफ घूमने लगा और एक भंवर सा बन गया। ये इतना तेज और प्रेशर वाला भंवर था जिसने इन लोगों को सोचने से पहले ही 90 सेकंड में पाइप के अंदर 20 फीट नीचे 120 फीट दूर तक ले गया। वो लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और न ही उन्होंने कभी ऐसा सोचा था। प्रेशर इतना तेज था कि कुछ की तो हड्डियां भी टूट गईं। वो लोग पाइप में ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां हवा का एक बबल बना हुआ था और वो सांस ले रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को पुकारना शुरू किया। तब ही इन्हें पता चला कि वो पांचों इस पाइप में जिंदा हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि वो पाइप में कितना अंदर हैं, पाइप की किस साइड से अंदर आए हैं और किस साइड से बाहर निकलने का रास्ता है। इस पाइप में जगह जगह एयर पॉकेट बने हुए थे और वो भी किसी ऐसे ही एयर पॉकेट में फंसे हुए थे। इन्हें ये तो पता था कि वो बहुत बुरे हाल में हैं, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो अभी तक जिंदा थे और इन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो पाइप में से किस साइड से बाहर निकले। इन लोगों ने डिसाइड किया कि जिस साइड पर क्रिस है ये उस साइड पर बाहर चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के पैरों के जरिए एक चैन बनाई और जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ धकेलने लगे। मुश्किल ये थी कि पाइपलाइन ऑयल की वजह से चिकनी थी और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। सबको बहुत सी चोटें आई हुई थी, लेकिन यूसुफ और काजम का तो पांव भी टूटा हुआ था। अंधेरा, ऑयल की फिसलन और जख्मी होने के बावजूद ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद इनके सामने एक और प्रॉब्लम थी। एयर पॉकेट से आगे निकलने पर पाइप में पानी पूरी तरह भरा हुआ था। फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्रिस और काजम दोनों आगे जाकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और बाकी सब के लिए मदद लाएंगे। वो बड़ी मुश्किल से सांस रोकते हुए पानी से आगे बढ़ने लगे और अगले एयर पॉकेट तक पहुंच गए। चूंकि कासिम का पांव टूटा हुआ था और वो आगे बढ़ने में उसके लिए रुकावट पैदा कर रहा था। फिर इन दोनों ने बातचीत से ये फैसला किया कि क्रिस अकेला ही आगे जाएगा और सबके लिए मदद लाने की कोशिश करेगा। क्रिस ने ऑक्सीजन टैंक को अपने सीने के आगे रखा और पाइप में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। काफी देर तक चलने के बाद वो पाइप के इस मोड़ तक पहुंच गया जहां से इसने बाहर निकलना था, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं वो बर्थ 6 के बजाय बर्थ 5 की तरफ ना जा रहा हो, क्योंकि ऐसी सूरत में पाइप का वो हिस्सा बंद मिलता।
لیکن اس وقت قسمت اس کا ساتھ دے گئی اور وہ سچ میں برتھ 6 تھا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور پائپ کو بھی زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ کچھ ریسکیور اس وقت ادھر موجود تھے، انہوں نے اس کی آواز سنی اور چین کی مدد سے اس کو باہر نکال لیا۔ کرس بہت خوش تھا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے اور اب اس کے دوستوں کو بھی زندہ بچا لیا جائے گا۔ اس نے ریسکیور کو بتایا کہ پائپ کے اندر ایئر پاکٹ بنے ہوئے ہیں اور باقی 4 لوگ ابھی بھی زندہ ہیں ان ایئر پاکٹ کے اندر، لیکن LMCS کمپنی کے کسی بھی شخص کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ چاروں زندہ ہوں گے۔ کمپنی کے لوگوں کا خیال تھا کہ پائپ میں آئل ہوگا اور اس میں ڈوب کر وہ چاروں مر گئے ہوں گے۔ وہ اس لیے بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایئر ٹینک میں صرف 1 گھنٹے کی آکسیجن ہوتی ہے اور اس وقت حادثے کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کرس کے صحیح سلامت باہر نکل آنے سے امید کی ایک کرن جاگ گئی تھی۔ ریسکیو ڈائیور نے ان چاروں کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے جب پائپ کو بجانا شروع کیا تو جواب میں ان چاروں لوگوں نے بھی پائپ کو بجانا شروع کیا اور واپسی کا جواب دیا۔ ڈائیور کی آواز سن کے ان چاروں ورکرز کو بہت سکون محسوس ہوا۔ وہ خوش ہوئے کہ ان کو بچانے کے لیے باہر بہت محنت کی جا رہی ہوگی۔ رسیاں، ڈائیونگ گیئر، آکسیجن سلنڈر سب تیار کیے جا رہے ہوں گے، لیکن ٹائم گزرنے لگا۔ کئی گھنٹے بیت گئے لیکن ان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ نہ پائپ کے اندر آنے کی کوئی آواز تھی اور نہ ہی پائپ کو کاٹ کر ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پائپ میں آکسیجن کم ہو رہی تھی اور ان کو سانس لینے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی، لیکن وہ انتظار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کمپنی کے ریسکیور جب ان ورکرز کی مدد کے لیے جانے لگے تو کمپنی نے ان کو روک دیا، جانے نہیں دیا، کیونکہ کمپنی کے پاس زیادہ بڑے آکسیجن سلنڈر نہیں تھے۔ اگر ریسکیو کرنے والے نیچے جاتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ یہ بات سن کر کرس خود اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے جانے لگا تو کمپنی نے اس کو بھی روک لیا اور اس بات کا کرس کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ان کو ریسکیو کرنے کوئی نہیں آیا اور نہ ہی ان کو بچانے کے لیے کوئی سیریس کوشش کی گئی۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ سوچنا کہ آپ کو صرف مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس حادثے میں LMCS، پائریا کمپنی اور کوسٹ گارڈ سب کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے۔ پائریا کمپنی کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ اتنی دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے اور پائپ کے اندر سے آنے والی آوازیں کسی اور چیز کی ہیں۔ کوسٹ گارڈ کا یہ کہنا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ پائریا کمپنی اپنے ورکرز کو خود بچائے گی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ انہیں کسی نے ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ 25 فروری کی شام کو جب کرس کو ریسکیو کیا گیا تھا تو وہ سب زندہ تھے۔ 27 فروری کو پائریا کمپنی نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ وہ چاروں ورکر مر چکے ہیں۔ 28 فروری 2022 کو کمپنی نے ان چاروں کی ڈیڈ باڈیز کو نکال لیا اور جب آٹوپسی کروائی گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے 3 26 فروری تک زندہ تھے اور ایک 28 فروری تک زندہ رہا۔ یہ تھی ان 5 ڈائیورز کی دکھ بھری سچی کہانی۔ Everything inside me open and rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I always somebody who doesn't know what's going on, and I was always somebody who could control and see things through, and I feel like I'm trying to come up. Chris, get around. Chris, yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. You don't know when to come up? It's not a